बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां और चंद अहम इशूज लेकर जो गुलिस्तान की लाइव नशरियात में आप सभी का इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज मकामी अखबार ने कम बेश जम्मू कश्मीर से शाया होने वाले अखबारात ने कोरोना वायरस की लगातार बढ़ती तादाद और इसके अचानक उछाल को लेकर सुर्खियों में इसको जगह दी है। और रोजनामा असफा से आगाज करते हैं आज की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1316 नए मुस्बत मामलात की कुल तादाद 43,557 तक पहुंच गई। 668 का ताल्लुक जम्मू से और 648 का ताल्लुक कश्मीर से। मरने वालों की मजमूई तादाद 784,784 तक पहुंच गई। राहुल गांधी का बयान भी आज मकामी अखबारात में सफ़े अव्वल में सुर्खी बनाने में कामयाब हुआ है। चीन ने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा किया, वज़ीर आज़म की इस मामले पर खामोशी काबिल हैरत, राहुल गांधी का बयान। संबित पात्रा का बयान भी आज कहीं न कहीं चंद मकामी अखबारात में आज सुर्खियों के तौर पर शाया हुआ है। कांग्रेस और चीन का इश्क छुपाया नहीं जा सकता, संबित पात्रा। राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हीरो भी बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, इस मामले पर चीन से बातचीत पर हुकूमत हिंद का बयान नहीं आया, क्या वज़ीर आज़म मोर से खेलने में मसरूफ हैं? ओवैसी का बयान। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की शरह 1.72%। मुल्क में 24 घंटे के अंदर 73,642 कोरोना वायरस मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं। रजौरी में पुरअसरार धमाका, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, मामला दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में मजीद 14 अफराद जाम बहक, महलूकीन 794 तक पहुंच गए, 403 मजीद सेहतियाब हो गए हैं। मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 से जायद नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के तेहरान दौरे के हवाले से भी आज मकामी अखबारात ने बॉटम सुर्खी के तौर पर इस खबर को तशहीर किया है। और राजनाथ सिंह की तेहरान में ईरानी वजीर दिफा के साथ मुलाकात, दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तकम करने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। और जहां हिंद चीन के बीच में ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान अफवाज फिर आमने सामने आई। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी जख्मी, ये सरहद के उस तरफ का बयान है, लेकिन इस तरफ का बयान जो है वो इसमें यही है कि लगातार पाकिस्तान की वजह से सीज फायर की खिलाफ वर्जी और उसके बाद मकामी आबादी में लोग जो है काफी परेशानी में मुब्तला हैं। मईशत को दोबारा पटरी पर को मुफीद मशवरे। और गुरेज नाले से बरामद हुए 2 हिजब जंगजुओं की लाशें बरामद की गई। इस खबर की तफसील लेना चाहेंगे। सरहदी इलाका गुरेज में किशन गंगा दरिया के नजदीक बरामद हुई 2 जंगजुओं की लाशों को दिवर गुरेज में ही पुलिस ने जंगजुओं के अफराद खाना की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। सीएनआई के मुताबिक गुरेज में नाले से जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 हिजब जंगजुओं की लाशें शनिचरवार को बरामद हुई थी, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद उमर भट्ट मरहूम गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिर तांतरे पोरा कुलगाम और समीर अहमद डार वलद मोहम्मद यूसुफ डार साकिर डोगरी पोरा अवंती पोरा के बतौर हुई है। दोनों जंगजुओं की लाशें बरामद होने के बाद उन्हें दीही दिवर इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। रोजनामा असफा के बाद प्रेशस कश्मीर से एक खबर। प्रेशस कश्मीर आज रकम तराज है। नीतीश कुमार इज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विपुल पाठक पोस्टेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसी खबर से एक और सुर्खी, एमिड COVID-19 485 कैंडिडेट्स अपीयर्स इन NDA नेवल एग्जामिनेशन इन कश्मीर। इस रोजनामे के बाद अब एक और रोजनामा आज जिन खबरों को नुमायां तौर पर शह सुर्खी में जगह मिली है, यह है रोजनामा न्यूज पॉइंट जम्मू से शाया होने वाला।
Inside Pak Army's declaration program for surrender militants. Lieutenant General Joshi pays tributes to soldiers martyred in Pak ceasefire violation in Kashmir. Ex-serviceman knocks J&K Lieutenant Governor's door for land acquisition. India-Iran discusses regional security issues and Afghanistan. JK न्यूज पॉइंट के बाद अब खबर है रोजनामा घड़ियाल से। रोजनामा घड़ियाल ने आज सफ़े दोम पर जिन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह दी है, मनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की मुहिम मजीद तेजी, श्रीनगर और कुलगाम में 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में ममनुआ नशीली अद्वियात जब्त की गई। कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कंसर्न ने बंकरों में राशन अद्वियात तकसीम की। हुकूमत जम्मू कश्मीर के दरमादा 40,300 से ज्यादा शहरियों को यूटी वापस लाया और इसमें से 2,82,668 बरास्ते लखनपुर, 1,20,443 को खुसूसी रेलगाड़ियों के जरिए वारिद जम्मू कश्मीर किया गया। कुल तादाद हुकूमती जम्मू कश्मीर के मुताबिक 4,03,111 अफराद को अभी तक बैरून रियासत बैरून मुल्क से वापस जम्मू कश्मीर लाया गया। घरेलू परवाजों की उड़ानों का 105वां दिन, 3,461 मुसाफिरों को लेकर 25 परवाजें जम्मू कश्मीर श्रीनगर हवाई अड्डों पर उतरी। रोजनामा घड़ियाल ही आज रकम तराज है अपने दूसरे सफ़े पर। इम्तिहानात को मुक़र्रर वक्त से कबल न लिया जाए, BUMS आखिरी साल के तुलबा का यूटी सरकार को मुतालबा। कोरोना लॉकडाउन के चलते संडे मार्केट मुसलसल बंद, हजारों अफराद हैरान और परेशान, रोजी रोटी न मिलने से अहल खाना भी फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। शोपियान में डॉक्टर ने मुबैना तौर दोशीज़ा के साथ छेड़छाड़ की। डॉक्टर और 3 मुलाजमीन को मुअत्तली के अहकाम सादिर, आला सतही तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान। और उधर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में गुज़श्ता कई बरसों से तकरीबन साल 1992 से एक शख्स जो खुद को डॉक्टर जतलाता था, उसको कल सिटिंग ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस अखबार के बाद अब कौमी अखबार पे नजर डालते हैं कि कौमी अखबार में आज किन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह मिली है। लेकिन इससे कबल यह खबर कि वरनो लोलाब के जंगलात में जंगजुओं के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यह ऑपरेशन कल रात रोक दिया गया था, घने जंगलात है, और उसके बाद आज अलग सुबह इस पर एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई। रोजनामा फर्स्ट इंडिया रकम तराज है आज, हॉटलाइन मैसेज सेंट टू PLA ऑन एब्डक्शन ऑफ यूथ, मिनिस्टर राजू का बयान। गुजरात फास्ट ट्रैक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फॉर्म 15 टास्क फोर्स। और इसके बाद इसी अखबार से आपको आंकड़े पढ़ाते हैं कि स्टेट में कहां पर कितने ज्यादा केसेस और डेथ्स अभी तक हुई हैं। ये फर्स्ट इंडिया ने आज सफ़े अव्वल में मामूल के मुताबिक महाराष्ट्र से शुरू किया है। कोविड-19 अपडेट जो महाराष्ट्र से है उसमें 26,604 डेथ्स हुई हैं अभी तक। 9,07,222 केसेस अभी तक आ चुके हैं। ये महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। काफी ज्यादा उछाल, काफी ज्यादा यहां पर केसेस आए। 26,000 लोग अभी तक इसमें से डेथ के शिकार हुए हैं। तमिलनाडु में 7,839 अफराद अभी तक कोविड-19 की वजह से मरे हैं। 7,839 अफराद तमिलनाडु में अभी तक मर गए हैं। 4,63,480 केसेस अभी तक तमिलनाडु में मुस्बत आए हैं। कर्नाटका से खबर, कर्नाटका से 6,393 डेथ्स अभी तक कोविड-19 की वजह से हुई। 3,98,551 केसेस अभी तक, तकरीबन 4 लाख के आसपास कर्नाटक में अभी मुतासिरीन की तादाद जो पॉजिटिव केसेस में हैं उनकी तादाद पहुंच गई है।
اور نئی دلی کی بات کریں تو نئی دلی میں 4,567 افراد ابھی تک کووڈ 19 کے شکار ہوئے. 1,91,449 کیسز ابھی تک درج کیے گئے ہیں کووڈ 19 پازیٹو کے. اور راجستھان میں 1,137 افراد ابھی تک ڈیتھ کی نظر ہوئے ہیں اور 90,956 افراد جو ہیں ابھی تک کووڈ 19 کے شکار ہو چکے ہیں. India's corona tally crosses 41 lakh mark. Country may soon overtake Brazil as it is the new national daily cases recorded on Sunday, while death rose to 70,626. Recovery rate rises to 77.32 according to Health Ministry. میٹرو اسٹارٹ آپریشن فرام ٹوڈے. اس خبر کی مختصر تفصیل لینا چاہیں گے. قومی اخبار فرسٹ انڈیا کی صفحہ اول پہ خبر ہے. آفٹر اے گیپ آف مور دین 5 months, the DMRC is all set to welcome passengers in a phased manner in 3 stages beginning from September 7. Initially, the metro will be run into 2 slots, 7 a.m. to 11 a.m. and 4 p.m. to 8 p.m. till September 10th. Only yellow line of Delhi Metro Railways from Samyapur, Badli to Hutta city center will be operational in phase 1. And from September 11th, the train will run from 7 a.m. to 1 p.m., 4 p.m. to 10 p.m. While in UP, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad too, metro will resume from Monday. Kolkata, the operations are set to begin from September 14. یہ میٹرو کا حال ہے. اور اس خبر کے بعد اب اگلا اخبار جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے گریٹر کشمیر. گریٹر کشمیر نے بھی آج نمایاں طور پر کووڈ 19 کی خبر کو ہی صفحہ اول کے طور پر شائع کیا ہے. لیکن ایک انتہائی اہم خبر آج 6ٹھی برسی ہے معروف فوٹو جرنلسٹ شفاعت صدیقی کی. شفاعت صدیقی 2014 کے تباہ کن سیلاب کو کوریج کے دوران جب وہ سول سیکریٹریٹ کے نزدیک میں فلائی اوور پل کے پاس پہنچے تو آب پانی کے تیز ریلے نے شفاعت صدیقی کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ رہ کے لیے دور کر دیا. آج ان کی فیملی، ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ دار ان کے گھر تک پہنچے اور تعزیت کی 6ٹھی برسی ہے. اور گلستان ٹیلی ویژن چینل، جے کے نیوز پوائنٹ، جے کے 24/7 کی پوری ٹیم ہماری طرف سے شفاعت صدیقی کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت. اور جو شخص جو بھائی ہمارے ساتھ 6 سال پہلے ہمارے ساتھ ہی دن میں کئی ایونٹس پر ہوتے تھے، کئی پریس کانفرنس ہوتے تھے، آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ادھر پریس کلب کشمیر نے کشمیر پریس ایسوسیشن کا بیان، کشمیر پریس کلب کا بیان، کشمیر فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن کا بیان، رپورٹرز ایسوسیشن کا بیان اور مختلف جو گلڈ وغیرہ ہیں انہوں نے مرحوم شفاعت صدیقی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. آج شفاعت صدیقی کی 6ٹھی برسی ہے. 2014 میں یہ معروف اور ہونہار فوٹو جرنلسٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلا گیا. All those that walked alongside you found your sweet genuinity unforgettable. The energy you exude in your lifetime never serves in though. اب شفاعت صدیقی ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ہیں، ان کا سکل ہے، ان کا تجربہ ہے اور ان کے بچے، ان کے اہل خانہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جانے کی، ان کے نزدیک جانے کی اور انہیں جو بھی معاملات ہوں گے ان کو کہیں نہ کہیں وہاں بیٹھ کر بات چیت کی جا سکتی ہے ان معاملات پر. شفاعت صدیقی کے اس 6ٹھی برسی کی اس اہم خبر کے بعد اب جو خبر ہے وہ ہے ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹ بسٹڈ ان ڈوڈا چرلال فارسٹ، پکا گن ریکورڈ. پکا گن یہاں سے ریکور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد روزنامہ گریٹر کشمیر کے بعد جموں کشمیر بینک یونین کے انتخابات کل منعقد کیے گئے اور الیکشن میں فارمر پریزیڈنٹ حاجی فاروق احمد بٹ اور محمد یاسین کے مقابلہ نزدیک سے ہوا. ٹوٹل ووٹ اس میں جو پال ہوئے وہ ہے 1400. حاجی فاروق احمد بٹ نے 892 ووٹ لیے، محمد یاسین نے 505 ووٹ لیے. اور اب جو باڈی بنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. یہ ہے جے کے بینک امپلائیز یونین کشمیر ڈویژن. الیکشن جو تھے 2020 یہ ریڈیسن میں کل ہوئے تھے انتخابات اور الیکشن جو ہے اب جو نزدیک سے جو لوگ جیت گئے
ان کے نام ہے حاجی فاروق احمد بٹ، ولید غلام احمد بٹ، لال بازار سے تعلق۔ اب یہ صدر بن گئے جموں کشمیر بینک یونین کے امپلائیز کے۔ سجاد حسین نجار وائس پریزیڈنٹ، یہ اب نئے وائس پریزیڈنٹ۔ سہیل احمد راتر بانڈی پورہ سے تعلق، وائس پریزیڈنٹ۔ امتیاز احمد زاہد لال بازار سے ان کا تعلق ہے، یہ جنرل سیکرٹری۔ یاور عباس بٹ لال بازار سے تعلق، اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری۔ اور محمد الطاف گنائی سوپور سے ان کا تعلق، جنرل سیکرٹری 1 بی یو سوپور۔ عبدالرشید شجی پورہ سوپور، جنرل سیکرٹری 2۔ محمد شفیع منڈو فتح قدل سری نگر، یہ آرگنائزنگ سیکرٹری برے نشاد برانچ سے۔ افتخار احمد ڈار یہ بن گئے اب ٹریجرر۔ اجاز احمد خان لال بازار اسسٹنٹ ٹریجرر بن گئے۔ اور یہ تھے آج کے مقامی اخبارات سے آج کی چند اہم سرخیاں۔ کچھ دیر بعد سلام جے کے میں گلستان ٹیلی ویژن چینل پر آپ سے جموں کشمیر کی چند اہم خبروں کے تجزیے کی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ موسم، جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات نے اطلاع دی تھی کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشیں ہوں گی اور رات بھر بارشیں ہوئی، بلکہ صبح نماز فجر سے پہلے تک بھی بارشیں کئی علاقوں میں ہوئی۔ موسم انتہائی خوبصورت ہے، لیکن کووڈ-19 کا قہر لگاتار جاری ہے۔ اپنے اور اپنوں کا خیال رکھے اور دفاعی پوزیشن جو ہے وہ بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کووڈ-19 سے لڑنا ہے تو ماسکس کا، سوشل ڈسٹینسنگ کا اور گائیڈ لائنز کا تھوڑا سا آپ ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ پائیں گے تو آپ کا خیال رکھنے والا شاید نہیں مل پائے گا بعد میں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور کچھ دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔